फ्रेंड्स तो आमी आज के बानाबो नारकेल और सूजी दिए पाटी सापटा पिठे। तो देखो तार जन्य आमी निये नियेछि एक पैकेट सूजी और नियेछि एखाने नारकेल। नारकेलटाके आमी कुड़े नियेछि देखो, और एखाने एक पैकेट नियेछि सूजी। तो देखा जाक आमी किभाबे बानाচ্ছি नारकेल और सूजी दिए पाटी सापटा पिठे। तो एखाने आमी देखो कड़ाई बसिएछि, एबार सेखाने एकटू तेल दिए एखाने तेल दिएछि सादा तेल, सादा रिफाइन ऑयल तेल, सादा रिफाइन ऑयल तेल और दुटो तेजपात। तो आमी सूजिटा सब दिए देब। तो एबार सूजिटाके आमी भालो करे भेजे नेब। देखो तो देखो आमी भालो करे एटाके भेजे निয়েছি लाल लाल करे। एबार आमी जल ढेले देब। जलटा एकटू बेशी दिয়েছি कारण एटाके खूब बेशी आमी टान टान करब ना, ठीक आछे। एबार आमी दिए दिচ্ছি नारकेल। एबार आमी चीनी दिए देब सूजिर मध्य। देखो सूजिटा प्राय हये एसेছে, आमी एरकम भावेই नामिয়ে নেব। खूब बेशी टान टान करब ना, ठीक आछे, सूजिटा तो जमे যায়। तो फ्रेंड्स आमी एखाने चाल भिजिए रेखेছি देखो। तो এই চালগুলো হচ্ছে উষ্ণ চাল, যেটা আমরা ভাত খাই সেই চাল। এই চালটা দিয়ে আমি মানে পাটিসাপটা পিঠে বানাবো। তো এটা আমি মিক্সিতে মানে পিষে নেব। তো দেখতেই পাচ্ছো আমি সব চালকে মিক্সিতে করে বেটে নিয়েছি, এই দেখো। আর এখানে আছে সুজি, আর এখানে আমি চাটু বসিয়েছি। দেখো আমি তেল দিচ্ছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি দিয়ে দেব সুজি। তো বন্ধুরা দেখো এখানে আমি কতগুলো পিঠে বানিয়ে নিয়েছি, এই দেখো। তো কেমন হয়েছে আমার এই পিঠেগুলো অবশ্যই বলবে, ঠিক আছে। দেখতেই পাচ্ছ আমার এই রান্নাঘরটা না একটু অন্ধকার অন্ধকার, তো খুব সুন্দর মানে ভালো ভিডিও হয় না, মানে ছবিটা পরিষ্কার আসে না। তো দেখতেই পাচ্ছ কেমন হয়েছে আমার এই পিঠেগুলো। আর একটা হচ্ছে এই দেখো কি সুন্দর হয়েছে, তাই না? তো কেমন লেগেছে আমার ভিডিও আর কেমন হয়েছে আমার পিঠে অবশ্যই কমেন্ট করবে।
ঠিক আছে, তো ভিডিওটা বেশি বড় করে নিন। টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থেকো। আর কেমন হয়েছে অবশ্যই বলো। চলো চলো।